Pangit. Suarez. Picture niya tayo niya sa una ba? Gwapo ko to siya sa una. Pagtanong sa video kay pangit. Mandi ay. Nag-under time na ba na siya? Ang 11. It's Sayas! Walang patawad. Suarez. 15 seconds shot clock. Dito, bakante. Pipito, no good. Rebound Sepe, pull up jumper. Sepe. Move na niya, words. Diputado, Topalye. Nice camping. Kaya mga dato, 15 seconds shot clock. Rebound Salon. Lakas. Wala! Nanumbag! Nanumbag na! Suarez. Suarez. Di kalma. Lumusot. Pipito. Nanumbag naman siya. No good. Rebound, it's still sa mga nagdawas niya. Diputado. Una mas Kevin, Sige, okay na siya. papas gani. Di ba hangakon man. 15 seconds to shoot. Nadagko mapugtiyan naman player. Kaya hanginon man. Diputado. No good. Oh, inyuran duwal! Rebound ni Pipito. Paspas mo, kay hangak sila! Mas mo kay dili na sila hanginan. To Pipito. Murag di boy. To Suarez. 15 seconds shot clock. Sepe. Short! Saluna. Hey! Hey! Ako ni Hawk. 5 Kaya minutes. lang ikakaroon text. Oh, gabot di ko. Let's go! Sab na! Dagan na kay error. Diputado. Mangondado. 2 points. Mangondado. Four minutes and 40. Ay, napasahi. Ngayog bulan, 15 ikisig seconds ka shot tarungon. clock. Attempt for pay. Reserve sub. Oh, taas pa kay Diputado. Mangondado. Wala! Wah! Suarez. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Sus, ayaw na lagi nagpasahi. Oh, di ba? Hey! 4 minutes. Ay, Saluna. Saluna. hey! Sige, sige! To Salon. Hey. Salon drive. No good. Oh, CP Farm. Hey. Napalit naman ko yun. 12 seconds to shoot. Out of bounds na to. Out of bounds. Wala tayong foul. 12 seconds to shoot. 10. kulang may player ah. Hirasa. Longke. Pero kaya. Ah! Kaya kasi But lagi ah, lodong ano. Ay, kung naa to. Remaining time 3 minutes and 29 seconds. Suarez. Bi, puyo, bi! Pumendiara. Rebound Saluna. Gagara na To Diputado. Remaining time 3 minutes and 10 seconds. Sit down dia, sit down. Toys Camino. 15 second shot clock. Ah! Hey! Bang! 3 points. Sabondado. Bantayan, tatlo. Shot! 2 points. City. Remaining time 2 minutes and 40 seconds. 15 second shot clock.
Again, shot! Uloy! La. Ako. La. Gawiran ni mo sa kusta. Laro kayo. Lamlam. 2 minutes and 20 seconds. 15 seconds to shoot. Suarez setting the play. The pass to Mendiola. To Hobok. To sip a fairway. 2 points. Ba't na lang? Two minutes. Kasulod na po doon ni Rod. 15 seconds to shoot. 10 seconds Ah! to shoot. Luna take the place. Ay, Kevin! Hobok. Dapat mag- Suarez. Push na yan! Suarez. Foul. Substitution rep. Jersey number 13 for Luna. Tanya, lamigin ko lang tao. Second personal foul, first team foul. Face to ni sila. Di ba na taga-face to si Pero Pali? kung mamundato, kani si mamundato, dili mo na siya taga. Di ba na taga-face to siya? Ito lang kita matulog sila karon. Nakuyog mi sa inyo. 15 seconds to shoot. Inom may tubig. Titiks ka. Titiks ka. Asa na? Pisting gi atay. Referee mo to! Kaya kaya na way, atay. Patra Tuwa mo ni Taya. 2 points. Pagman na lang mo ah. Set a take. Sino ni? Back to Suarez. Third. To Mendiola. 15 seconds shot clock. 1 minute. To Mendiola. Time for play. Lan, sangit. Yati. Ahod. Kuhain ninyo na. Seconds to play. Kuhain na ninyo ugma. 50. 15 seconds shot clock. Traveling violation. Ako ko. Ay, pasikon niya. Mami, ata 10 punta. Nadara. 40. Wala may cellphone sa ate. 35. 15 seconds shot clock. Ay, yeah. Yan mani. Mana siya 10 ba? Mana seconds. siya ba? 30. Hala ni gawas. May gani. 6 seconds to shoot. Agay! 15. 10. La! 5. La! Quarter is